Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। In Luke chapter 10 verse 23 and 24, लुका 10 को 23 र 24 पदमा Jesus said, यसैले भन्नुभयो, looking to his disciples, he said, Blessed are ye who see and hear all these things. यसैले भन्नुभयो कि यसैले आफ्ना चेलाहरूतर्फ फर्केर भन्नुभयो, धन्य हुन् तिनीहरू जसले यी कुराहरू देखेका छन्। And he turned him unto his disciples and said privately, Blessed are the eyes which see the things that ye see. For I tell you that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them. Looking to his disciples, Jesus said, not to the whole people, the multitude of people. त्यो भिडलाई देखेर यसुले भन्नुभएको होइन, तर आफ्ना चेलाहरूतर्फ हेरेर यसुले भन्नुभयो, Blessed are you तिमीहरू धन्यका हौ who see and hear all those things which the prophets of old they could never. जुन चाहिँ पुरानो समयका भविष्यवक्ताहरूले हेर्न सुन्न नसकेका कुराहरू तिमीहरूले सुनेका छौ, देखेका छौ, तिमीहरू धन्यका हौ। In the Old Testament, पुरानो नियममा Apostle Peter says in chapter 1, प्रेरित पत्रुस 1 अध्यायमा भन्नुहुन्छ, Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. Searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. and whom? Unto whom it was revealed that not unto themselves but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. God has promised a salvation to us. परमेश्वरले हामीलाई उद्धारको प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। Yes, about this salvation which is called the end of our soul. यो उद्धार जसलाई चाहिँ हाम्रो प्राणको अन्त्य भनिएको छ, Not the salvation from sin. पापबाटको उद्धारलाई भनेको छैन। This is the salvation which we can receive only at the end of our faith life. यो नै त्यही उद्धार हो जुन चाहिँ हाम्रो विश्वासको जीवनको अन्त्यमा हामी प्राप्त गर्दछौँ। About this life यो जीवनको बारेमा or about this salvation, अथवा यो उद्धारको बारेमा the angels of God are very curiously looking into. परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूले यसलाई बडो ध्यानसँग हेरिरहेका हुन्छन्। And with all diligence, the Old Testament prophets they searched and searched and searched, but to them it was not revealed. पुरानो नियमका अगमवक्ताहरू तिनीहरूद्वारा चाहिँ यत्नसित तिनीहरूले खोज तलास गरिरहे तर पनि तिनीहरूलाई प्रकट गराउन सकिएन। They had a revelation about the sufferings of Christ. तिनीहरूमा चाहिँ ख्रीष्टको कष्टको बारेमा प्रकाश थियो। Therefore, prophet Isaiah spoke about the sufferings of Christ in chapter 53. यसै कारण अगमवक्ता यशायाले 53 अध्यायमा ख्रीष्टको कष्टको बारेमा व्याख्या गरेका छन्। And the glory that is to follow, र त्यसपछि आउने महिमा चाहिँ they had no revelation. त्यसको बारेमा तिनीहरूमा कुनै प्रकाश छैन। To them it was revealed, Christ will come and he will be born to a virgin, and the Spirit of God will be upon him and preach the gospel, and he will lose those who are in bands and do this and that thing, and he will die on the cross. र तिनीहरूलाई चाहिँ यति मात्र प्रकाश थियो कि प्रभु ख्रीष्ट आउनुहुनेछ, उहाँले चाहिँ प्रचार गर्नुहुनेछ र क्रुसमा मर्नुहुनेछ। And about his resurrection they had no revelation. तर येशूको पुनरुत्थानको बारेमा तिनीहरूमा कुनै प्रकाश थिएन। Therefore, even today the Jews they believe in Jesus, but they don't believe that he has already come, died, and rose again. They don't believe. आजको दिनमा पनि यहुदीहरू येशूमा विश्वास गर्छन् तर उहाँ आएर मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तर बौडेर उठ्नु भएको भनेर उनीहरू विश्वास गर्दैनन्। The prophets searched diligently, ती अगमवक्ताहरूले यत्नसित खोज तलास but to गरे them it was revealed about the sufferings of Christ, तर तिनीहरूलाई चाहिँ ख्रीष्टको कष्ट मात्रै प्रकट गराइएको थियो not about the glory that should follow thereafter. र त्यसपछि आउने महिमाको बारेमा प्रकट गराएको थिएन। But whatever things revealed to the prophets of old, पुरानो समयका अगमवक्ताहरूलाई जेसुकै कुरा प्रकट गराउनु भए तापनि those things are ministering to us. Those words are ministering to us. र ती सबै वचनहरू नै अहिले हाम्रो सेवा गरिरहेका छन्। Yes. How? Through the gospel. कसरी भने सुसमाचारद्वारा, By the gospel, through the anointing of the Holy Ghost. पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा प्राप्त भएको सुसमाचारद्वारा। Yes. Therefore, the Spirit of God alone can reveal all the secrets of God perfectly. यसै कारण परमेश्वरको आत्माले मात्र परमेश्वरको सिद्धताको सबै रहस्यहरू प्रकट गराउन सक्नुहुन्छ। Even the salvation which is so great, as in Hebrews we read, how shall we escape if we neglect so great a salvation?
जो मुक्ति चाहिँ यति ठुलो मुक्ति भनेको छ हिब्रूमा हामी पढ्दछौँ यति ठुलो मुक्तिको हामी वास्ता गरिनौँ भने हामी कसरी उम्कन्छौँ त Hebrews chapter 2. हिब्रू 2 अध्याय Verse 3. How shall we escape if we neglect so great salvation? Why this salvation is said to be a great salvation? यो मुक्तिलाई किन ठुलो मुक्ति भनिएको छ Not ordinary salvation. यो चाहिँ साधारण मुक्ति भनिएको छैन Ordinary salvation is saving from sin. Being saved from sin. साधारण मुक्ति भन्नाले पापबाट बचाइनु हो Yes, but the great salvation is तर ठुलो मुक्ति भन्नाले being saved to the uttermost, र अन्त्य समय उद्धार प्राप्त गर्नु हो which we receive at the end of our faith. जुन चाहिँ हामी हाम्रो विश्वासको अन्त्यमा प्राप्त गर्छौँ After a long span of now struggling, लामो समय पछिको सङ्घर्षपछि battling, लडाई गरेपछि fighting. युद्ध गरेपछि As Paul says, I fought a good fight of faith. पाउल भन्दछन् मैले विश्वासको असल लडाईँ त लडेको छु So the struggles we face every day in life, हाम्रो जीवनमा हरेक दिन हामीले भोग्नु परेको सङ्घर्षहरू these are all a fight of faith or a fight to practice the truth. यी सबै कुराहरू विश्वासका लडाईँहरू हुन् अथवा सत्यता प्राप्त गर्ने लडाईँहरू हुन् And we are so blessed र हामी यति धन्यका मानिसहरू छौँ because the things we see and we hear. किनकि जुन कुराहरू हामीले देखेका छौँ सुनेका छौँ We see the marvelous works of God. हामीले परमेश्वरका उद्योगका अचम्मका कामहरू देखेका छौँ And we also hear about His marvelous works. र उहाँका उद्योगका कामहरूको बारेमा हामीले सुनेका पनि छौँ Yes, in the Old Testament also God said, पुरानो नियममा पनि परमेश्वरले भन्नुभयो I have revealed to them the great things of the law. मैले तिनीहरूमा व्यवस्थाको महान कुराहरू प्रकट गरेको छु Hosea 8:12. I have written to him the great things of my law, but they were counted as a strange thing. I have revealed to them the great things of the law. मैले तिनीहरूलाई व्यवस्थाको महान कुराहरू प्रकट गरेको But for छु many workers and believers, it all seemed to be very strange. तर धेरै सेवक र विश्वासीहरूको लागि यो अनौठो कुरा देखिन्छ Yes, no, they think that what is this strange thing that we hear? तिनीहरू सोच्दछन् कि हामी यहाँ हुनुको के अनौठो कुरा छ Why? किन They don't apply their mind to the great things of the law. तिनीहरूले परमेश्वरका महान कुराहरूतर्फ आफ्नो मन लगाउँदैनन् So what are the great things of the law which God has revealed? परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको व्यवस्थाको महान कुराहरू के हुन् Yes, the commandments of God are divided into various parts. परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरिएको छ Yes, we will just note down and meditate on them यसलाई and try चाहिँ to practice it. लेखेर अध्ययन गर्नुहोस् र यसलाई अभ्यासमा उतार्ने कोसिस गर्नुहोस् In Exodus chapter 4:28, प्रस्थान 4 को 28 पद And Moses told Aaron all the words of the Lord who had sent him, and all the signs which he had commanded him. अनि जुन परमप्रभुले उनलाई पठाउनु भएको थियो उहाँका सबै वचनहरू साथै उहाँले उनलाई आज्ञा गर्नुभएको सबै अचम्मका कामहरूको विषयमा मोसाले हारूनलाई बताए God gave 10 commandments to Moses. In chapter 20 also we read. 10 commandments. 20 अध्यायमा हामी पढ्दछौँ परमेश्वरले मोसालाई आज्ञाहरू दिनुभएको 10 आज्ञाहरू दिनुभएको थियो When he called him to go to the mountain, जब उनले चाहिँ पहाडमा परमेश्वरले पुकारा गर्न गए God wrote the 10 commandments on 2 tables of stone. परमेश्वरले 2वटा ढुङ्गाका पाटीमा 10वटा आज्ञाहरू लेखेर दिनुभयो And he told Moses to go and speak to them into the ears of the people. र उहाँले चाहिँ मोसालाई यो भन्नुभयो कि गएर मानिसहरूको कानमा यो बताइदियो Right. So these are called the commandments. यिनीहरूलाई चाहिँ आज्ञाहरू भनिन्छ What is a command? आज्ञा भनेको के हो And command is an imperative sentence. आज्ञा भन्नाले एउटा चाहिँ आदेश दिने तरिकाले भनिएको छ Yes, the command given to other person to do. अर्को कुनै व्यक्तिले केही काम गर्नलाई दिएको आदेश हो It is an order from an authority, very higher authority. यो चाहिँ उच्च अधिकारीबाट पाएको आदेश हो That is called a command. त्यसलाई चाहिँ आज्ञा भनिन्छ In the army there are commandants. आर्मीहरुमा पनि त्यहाँ कमान्डरहरू हुन्छन् Yes, when a commandant come and tell the subordinates certain things, जब एउटा कमान्डर आएर आफू मुनिका मानिसलाई केही भन्दछ the subordinates will never suggest anything to the commandant. तल्लो तहका सिपाहीहरूले चाहिँ कमान्डरलाई केही पनि यसो गर्नु भनेर सिकाउँदैन. Yes, I have seen how in the army the commander issue commands and the subordinates respond to it. I have seen with my own eyes. मेरो आफ्नो आँखाले देखेको छु आर्मीमा चाहिँ कमान्डरले आफू भन्दा तलकाहरूले कसरी आदेश दिन्छ र ती तलका मानिसहरूले पनि पालन गर्छन्. Malayalam there is a saying. मलयालममा यस्तो भनाइ छ. Commandment means तिरुवाई एदुरुवाई illa. Tiruwai means when a person speaks something and others have no say against that. जब कुनै एउटा व्यक्तिले केही कुरा भन्दछ र अरू मानिसहरूले यसको विरुद्धमा केही बोल्दैनन् भने Therefore God first of all gave his people commandments.
यसै कारण परमेश्वरले सर्वप्रथम आफ्ना मानिसहरूलाई आज्ञाहरू दिनुभयो It was an order issued to the people from the top authority who is God. र परमेश्वर माथिल्लो अधिकारी अथवा जो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँबाट मानिसहरूले प्राप्त गरेको आदेश हो Yes, when Moses made the people to hear all these commandments, जब मोसाले परमेश्वरको मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञाहरू सुन्न भने what did the people say? मानिसहरूले के भने 24:7. And they said, all that the Lord had said we will do, and All that the Lord has said, or the Lord has commanded, we will do. परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुराहरू अथवा आज्ञा गर्नुभएका सबै कुराहरू हामी गर्नेछौँ When a commandment comes, जब कुनै आज्ञा आउँदछ there is no suggestion against that. त्यसको विरुद्धमा कुनै There सल्लाह is no सुझाव opinion दिइँदैन against that. त्यसको विरुद्धमा कुनै विचार There is no दिइँदैन opposing word against that. त्यसको विरुद्धमा कुनै विपरीत शब्दहरू बोलिँदैन Commandment always used to come from your top authority. आज्ञा भन्ने कुरा सधैँ माथिल्लो दर्जाबाट आउँदछ Bible is against resisting the authority. बाइबल चाहिँ अधिकारीहरूको विरोध गर्नको विरुद्धमा छ Yes, and therefore the people of God said, when Moses read into their ears all the commandment of God, they said, all what the Lord said, the Lord commanded, we will do. जब मोसाले मानिसलाई यो सबै बताइदिए मानिसले भने कि परमप्रभुले भन्नुभएका आज्ञा गर्नुभएका सबै कुराहरू हामी गर्नेछौँ Then he took the blood of an animal which is sacrificed and sprinkled upon them. त्यसपछि मोसाले एउटा रगत लिएर चाहिँ मानिसहरूमाथि छर्किदिए And he made a testament covenant with them. त्यसपछि तिनीहरूसँग चाहिँ एउटा वाचा This बाँधे blood will be a testimony to you, तिमीहरूको between लागि you and God. तिमीहरू र तिमीहरूको परमेश्वरको बीचमा यही नै रगतले गवाइदिनेछ So the word covenant was made on blood. यसै कारण पुरानो नियमको वाचा चाहिँ रगतद्वारा बनाइएको थियो Whereas in the New Testament, तर नयाँ नियममा चाहिँ we have entered with God with the new covenant हामी परमेश्वर कहाँ नयाँ वाचा सहित प्रवेश गरेका by the छौँ blood of Jesus. प्रभु येशूको रगतद्वारा Hebrews 9 chapter read that. हिब्रू 9 अध्यायमा हामी पढ्दछौँ Therefore, this is called a New Testament, the other is called Old Testament. यसै कारण यसलाई चाहिँ नयाँ नियम भनिन्छ अर्कोलाई चाहिँ पुरानो नियम So both the Testament, both ages, दुईटै नियमहरूमा अथवा दुईटै God gave युगहरूमा commandment to the people, and the people made a covenant with God, saying, all what you have said, we will do. परमेश्वरले मानिसहरूलाई आज्ञा दिनुभयो र मानिसहरूले परमेश्वरसँग यसरी बाचा बाँधे तपाईँले They never भनेका सबै said, कुरा हामी whatever is गर्नेछौँ convenient and comfortable to us, that we will do. तिनीहरूले यसो भनेन कि Rest we can't do. That they never said. हामीलाई जे सुविधा छ हामीलाई जे असल छ त्यही गर्नेछौँ अरू हामी गर्दैनौँ भनेर All भनेन what the Lord commanded us to do, that we will do. परमेश्वरले हामीलाई गर्न भन्नुभएका सबै आज्ञाहरू हामी गर्नेछौँ So Moses made the people to make a covenant with God by blood. यसै कारण मोसाले रगतद्वारा परमेश्वरसँग वाचा बाँध्नको लागि मानिसहरूलाई सक्षम बनाए So when a person transgresses the commandment of God, यसै कारण कुनै व्यक्तिले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन in गर्दछ the sight of God, he becomes blood guilty. परमेश्वरको दृष्टिमा ऊ चाहिँ रक्त दोषी बन्दछ By the blood he made a covenant, by sacrifice he made a covenant, रगतद्वारा अथवा बलिदानद्वारा उसले यसरी वाचा बाँध्दछ and he broke the covenant of God. र उसले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दछ And thereby he became blood guilty. र त्यसै कारण ऊ चाहिँ रक्त दोषी बन्दछ An innocent animal was killed on his behalf. उसलाई उसको लागि चाहिँ एउटा निर्दोष प्राणी जनावर So he is to मारिन्छ give an account to God about his life. यसै कारण उसले आफ्नो जीवनको बारेमा परमेश्वरलाई लेखा So दिनुपर्छ commandment is the first place, that is an order given to some people from a higher authority or from God. यसै कारण आज्ञा भन्नाले उच्च दर्जाबाट अथवा उच्च अधिकारी परमेश्वरबाट मानिसहरूलाई दिएको एउटा आदेशहरू हो Read Numbers 18:23. गन्ती 18:23 पद But the Levites shall do the service of the tabernacle of the congregation, and they shall bear the iniquity. It shall be a statute forever throughout your generations, that among the children of Israel they have no inheritance. तर लेवीहरूले भेट हुने पालको सेवा गरून् र उनीहरूले नै तिनीहरूको अधर्मको भार बोकुन् तिनीहरूका पुस्ता पुस्तासम्म यो सदा रहिरहने विधि ठहरियोस् र इजरायलीहरूको बीचमा उनीहरूले कुनै पैतृक सम्पत्ति पाउने छैनन् Statute means a formal written law. यो विधि भन्नाले एउटा औपचारिक रूपमा लेखिएको व्यवस्था हो Among the 12 tribes of Israel, इस्रायलका 12 कुलहरू God मध्ये chose only one tribe, परमेश्वरले एउटै कुललाई the चुन्नुभयो tribe of Levi, to serve him in the tabernacle. वासस्थानमा भेटिने पालमा सेवा गर्नलाई लेवीहरूलाई चुन्नुभयो And he gave them a written law, र तिनीहरूलाई एउटा लेखिएको व्यवस्था दिनुभयो or a law given to them to follow. तिनीहरूले पछ्याउनको लागि तिनीहरूलाई विधिहरू दिइयो Yes, it is said to be a formal written law, यसलाई चाहिँ एउटा औपचारिक लेखिएको व्यवस्था भनिन्छ that they will serve the Lord in the tabernacle. ताकि तिनीहरूले परमप्रभुको सेवा भेटुने पालमा गरून् It was not a commandment, it was not an order. यो चाहिँ आज्ञा थिएन आदेश थिएन It was a statute.
यो चाहिँ एउटा विधि मात्रै थियो Yes, a law that was put in writing. त्यो चाहिँ लेखमा लेखिएको अवस्थामा दिएको व्यवस्था थियो Not for all, सबैको लागि थिएन only for the Levites. तर केवल लेवीहरूको लागि नै The commandment is applicable to everybody. आज्ञा भन्नाले सबैको लागि लागू हुन्छ The statutes was made only for the Levites. तर विधि भन्नाले चाहिँ लेवीहरूको लागि मात्र लागू हुन्छ Yes, so this is the second part. यो चाहिँ दोस्रो भाग हो Sometimes God reveal His counsel or His will, which may not be applicable to all. कहिलेकाहीँ सबैलाई लागू नहुने गरी पनि परमेश्वरले आफ्नो योजनाहरू इच्छाहरू प्रकट गर्नुहुन्छ In my family, we are 4 siblings. मेरो परिवारमा हामी 4 जना नानीहरू थियौं 2 of us, God called us to this ministry. हामी मध्ये 2 जनालाई परमेश्वरले सेवाकाईमा बोलाउनु भयो Other 2, they never had this calling. अरु 2 जनामा परमेश्वरको बोलावट But we थियो all were baptized, we all were anointed with the Holy Ghost. हामी सबै जना पानीले बप्तिस्मा लिएका थियौं पवित्र आत्माले बप्तिस्मा पाएका थियौं Baptism and anointing is commandment. यसैकारण बप्तिस्मा र अभिषेक भनेको आज्ञा थियो But calling to the ministry is a statute. तर सेवाकाईमा बोलावट चाहिँ त्यो एउटा विधि हो It was not applicable to all the 4 of us. यो हामी सबै 4 जनामा लागू हुँदैन Applicable only 2 of us. हामी केवल 2 जनामा मात्र लागू भयो So why do we serve God? हामी किन परमेश्वरको सेवा God गर्दछौं gave us a statute that you will serve me. परमेश्वरले हामीलाई एउटा विधि दिनुभयो कि तिमीहरूले मेरो सेवा गर्नेछौ So I don't say why don't you call others? No, that is not God's statute. तपाईले किन अरूहरूलाई बोलाउनु भएन भनेर मैले भनिन यो चाहिँ It is His परमेश्वरको will. विधि थिएन It is His will यो परमेश्वरको इच्छा थियो written in our minds यो हाम्रो मनमा लेखिएको to do something which others are not compelled to do. अरूलाई गर्न बाध्य नपारेको त्यही कुरा हामीले गर्नलाई दिएको मनमा लेखेको इच्छा थियो Yes, this is a statute. यो नै विधि हो So though we all are following all God-given commandments, हामी सबै जनाले परमेश्वरले दिनुभएका सबै आज्ञाहरू पालन गरे तापनि as the will of God is revealed in 2 ways. जब परमेश्वरको इच्छा चाहिँ 2 तरिकाले प्रकट हुन्छ Will in general and will in particular. साधारण रूपमा इच्छा अथवा विशेष अर्को चाहिँ विशेष रूपमा इच्छा It is the will of God that all must be saved and come to the knowledge of the truth. In Timothy we read. तिमोथीमा हामी पढ्दछौँ सबैजना चाहिँ उद्धार पाएका हुन् र सत्यको ज्ञानमा आएका हुन् यो चाहिँ परमेश्वरको साधारण इच्छा हो That is a general will of God. यो चाहिँ परमेश्वरको साधारण इच्छा हो Yes, about Paul Bible says he chose me from my mother's womb पावलको बारेमा बाइबलमा लेखेको छ उहाँले मलाई आमाको गर्भदेखि नै चुन्नुभयो to serve him. उहाँको सेवा गर्नलाई Yes, that is will in particular. त्यो चाहिँ विशेष रूपमा राखेको इच्छा थियो Yes, so will in general and will in particular. साधारण रूपमा राखेको इच्छा अनि विशेष रूपमा गरिएको इच्छा Yes, so our salvation is the God's will concerning everybody in the world. Nobody should be perished. हामीले पाएको उद्धार भनेको साधारण इच्छा हो परमेश्वरले सारा संसारमा यही नै इच्छा राख्नु भएको छ कोही पनि नाश नहुन् But will in particular is, तर विशेष इच्छा चाहिँ Moses will serve God. मोसाले परमेश्वरको सेवा गरे And Aaron also was called. हारून पनि बोलाएका थिए Miriam was not called. मरियम चाहिँ बोलाएकी थिएनन् God called Abraham परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो to make him a father of great nation. उनलाई महान जातिको पिता बनाउनलाई He never called Lot, उहाँले लोतलाई बोलाउनु भएन but he simply followed. तर लोतले परमेश्वरले केवल Therefore, पछ्याए he could not walk with God till the end. यसैकारण उनी अन्त्यसम्म परमेश्वरको साथमा हिँड्न सकेनन् Yes, the will of God is revealed to each person in particular. यसैकारण हामी हरेक व्यक्तिमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा विशेष रूपमा प्रकट हुन्छ We take it as God's statute for our life. यसलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको हाम्रो जीवन प्रतिको विधिको रूपमा लिँदछौँ And third one is in Psalms 119 verse 100. र भजन सङ्ग्रह 119 को 100 मा Yes, there we read about another word called precept. त्यहाँ हामी अर्को शब्द पढ्दछौँ आदेशहरू Yes. I understand more than the ancients because I keep thy precepts. बुढा प्रधानहरू भन्दा बढी म समझदार छु किनकि म तपाईका आदेशहरू पालन गर्दछु Here you find about another word called precept. यहाँ हामी अर्को शब्द पाउँदछौँ आदेश The meaning of the word precept is आदेश भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ a rule to behave in particular circumstances. कुनै पनि निश्चित परिस्थितिमा आफैले व्यवहार गर्नको लागि तोकिएको एउटा नियम In a certain or particular circumstances. कुनै निश्चित अथवा विशेष परिस्थितिमा Like the precept, this also is not common to everybody. यो चाहिँ सबैको लागि साझा छैन Under certain circumstances, र कुनै पनि परिस्थितिलाई when बुझेर we pray for God's will, जब हामी परमेश्वरको इच्छाको लागि प्रार्थना गर्दछौँ He gives us certain precepts. परमेश्वर हामीलाई निश्चित आदेशहरू दिनुहुन्छ What we must do on that particular time, त्यो विशेष समयमा हामीले के the गर्नुपर्छ particular circumstance, त्यो विशेष परिस्थितिमा in that particular place. कुनै निश्चित ठाउँमा It is revealed to us. यो हामीलाई प्रकट गराइन्छ What Jesus told the disciples. यसैले चेलाहरूलाई
के भन्नुभयो For my sake, you will be asked to stand before magistrates, मानिसहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई judges. न्यायाधीशहरूको अधीनमा न्यायाधीशहरूको सामुन्ने लानेछन् Don't worry what you will speak there. त्यहाँ तिमीहरूले के बोल्नु पर्ने हो भनेर फिक्री At नगर that moment, it will be given to you what you should speak. त्यही क्षणमा तिमीहरूले के बोल्नु पर्ने भनेर तिमीहरूलाई बताइनेछ That way, under a certain circumstance, God reveals His counsel. त्यसकारण कुनै त्यो विशेष परिस्थितिमा परमेश्वरले सल्लाह दिनुहुन्छ That got the precept. त्यसलाई चाहिँ आदेश भनिन्छ Yes, So we must also wait for God to reveal His counsel under certain circumstances, what we must do and what mustn't do. यसै कारण हामीले कुनै निश्चित समयमा परिस्थितिमा हामीले के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भनेर परमेश्वरबाट सल्लाह प्राप्त गर्नलाई पर्खिरहनु पर्छ Therefore, we say precept is or a rule as to how we should behave under certain circumstances or under certain particular situations. हामीले कुनै निश्चित परिस्थितिमा अथवा अवस्थामा हामीले आफैले कसरी व्यवहार गर्ने भनेर तोकिएको एउटा नियम हो त्यसलाई आदेश भनिन्छ Jesus met Paul on his way to Damascus. यसुले पावललाई उनको दमस्कस जाने बाटोमा भेट्नुभयो He asked Jesus, what will the Hamid to do, O God? उनले चाहिँ यसुले यसरी सोधे कि मैले के गरेको तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ Jesus gave him not a commandment. यसुले यसो गर भनेर आज्ञा दिनु भएन He gave him a precept. उहाँले आदेश दिनुभयो What did he say? के भन्नुभयो You go to Ananias, तिमी हनन्या Go to कहाँ जाऊ Damascus. दमस्कस जाऊ meet Ananias. हनन्यालाई भेट He will tell you what you should do. उसले तिमीलाई के गर्नेछ भने गर्नुपर्छ भने It was told only to बताइदिन्छ Paul. It was told only to Paul. यो चाहिँ केवल पावललाई मात्र भनिएको It was not थियो told to Peter or Andrew or the Thomas or Matthew. पत्रुस आन्द्रियास थोमालाई मतीलाई भनिएको थिएन Because it was a precept given only to Paul, how he should behave under that circumstance. त्यो परिस्थितिमा कसरी व्यवहार गर्ने भनेर केवल पावललाई मात्र यो कुरा भनिएको थियो That doesn't mean because Paul was sent to Ananias, everybody should go to Ananias. त्यसको मतलब यो छैन कि पावल हनन्या कहाँ गएको कारण सबैजना हनन्या कहाँ जानुपर्छ So God reveals His will to a particular person for a particular thing. यसै कारण परमेश्वरले उसलाई चाहिँ निश्चित व्यक्तिद्वारा निश्चित ठाउँमा के कुरा Therefore, Bible प्रकट says गर्नुहुन्छ what Jesus spoke to Paul, others could not hear. यसै कारण बाइबलले भन्दछ जे येशूले पावललाई बताउनु भयो अरूले सुन्न सकेनन् I have my own personal revelation. ममा मेरो आफ्नै व्यक्तिगत प्रकाशहरू हुन सक्छन् You may not have the same revelation. तपाईहरुलाई त्यही प्रकाश हुन नसक्ला And only I will be given the grace to do that, you cannot do that. र त्यो गर्नलाई केवल मलाई मात्र अनुग्रह दिएको छ तपाईहरुलाई दिएको छैन Precept is something, a rule, which God gives to a particular person to behave himself under certain circumstances. यसै कारण आदेश भन्नाले परमेश्वरले कुनै व्यक्तिलाई कुनै निश्चित परिस्थितिमा अवस्थामा आफैले कसरी व्यवहार गर्ने भनेर दिनुभएको एउटा नियम हो Not necessarily one person, it can be given to a group of people also. यो चाहिँ एउटै व्यक्तिमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन कुनै झुण्डका मानिसलाई पनि दिन सक्छ To the 120 Jesus said, go and tarry in Jerusalem 120 जना मानिसहरूलाई येशूले भन्नुभयो गएर यरुशलेममा पर्खेर बस until you be entered with power from above. तिमीहरूले माथिबाट शक्ति So they नपाएसम्म all waiting there for 10 days. यसै कारण ती सबै जनाले 10 दिनसम्म पर्खेर It was बसे not a commandment. यो चाहिँ एउटा आज्ञा थिएन It was a precept. यो चाहिँ एउटा आदेश थियो Yes, given to a particular people to do something at the particular situation. कुनै निश्चित झुण्डका मानिसलाई कुनै विशेष परिस्थितिमा गर्नलाई दिएको आदेश थियो Sometimes in our lives also God may give certain precepts which we should follow. यसै कारण हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले केही आदेशहरू दिनुहुन्छ त्यसलाई हामीले पछ्याउनु पर्छ We shouldn't say it is not the commandment of God. हामीले भन्नु हुँदैन कि यो परमेश्वरको आज्ञा होइन These things are not included in the 10 commandments. यो चाहिँ 10 आज्ञामा समावेश छैन भनेर भन्न हुँदैन And fourthly, र चौथो Leviticus 18:26. लेवी 18:26 मा We read about God's judgments. त्यहाँ हामी परमेश्वरको न्यायको बारेमा पढ्दछौँ But Paul writes to Timothy saying, study the word to rightly divide the word. Rightly divide the word. पावलले तिमोथीलाई भन्दछन् कि परमेश्वरको वचनलाई You must know how to distinguish the word, one word from other word. एउटा वचनलाई अर्को वचनबाट कसरी छुट्याउनु पर्छ तिमीले जान्नु पर्छ 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of In Leviticus 18:26, लेवी 18:26 मा we read about God's judgments. त्यहाँ हामी परमेश्वरको न्यायको बारेमा So पढ्दछौँ commandments, statutes and precepts are and judgments are not one and the same. आज्ञाहरू विधिहरू नियमहरू आदेशहरू न्यायहरू तिनीहरू एउटै होइनन् But they are all related with one another. तर तिनीहरू एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छन् What is the meaning of the word judgment? न्याय भन्ने शब्दको अर्थ के हो An opinion, एउटा विचार a sensible guess in the situation, कुनै पनि अवस्थामा गरेको एउटा अर्थपूर्ण एउटा or a decision made by a judge in a court of law.
अथवा कुनै अदालतमा न्यायाधीशले गरेको एउटा विशेष फैसला। So judgment has many meanings, synonyms or meanings. न्यायको पनि यस्ता धेरै मिल्दोजुल्दो शब्दहरू छन्। Sometimes it refers to an opinion. कहिलेकाहीँ यसलाई एउटा विचार भनिन्छ। I can say this is my judgment or this is my opinion. म भन्न सक्छु यो नै मेरो फैसला हो, मेरो विचार हो। Sometimes a sensible guess. कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा हामी अर्थपूर्ण अनुमान For गर्दछौँ। example, उदाहरणको लागि a true driver should have the sense of judgment. एउटा साँचो ड्राइभरमा चाहिँ तिनीहरूमा न्याय गर्ने एउटा अर्थ चेतना हुनुपर्छ। The sense is personal opinion. एउटा चाहिँ व्यक्तिगत विचार, Other is the opinion that was given by other, the verdict that was given by a judge of law, the court of law. व्यवस्थाको अदालतमा न्यायाधीशले दिएको फैसला, That also is said to be a judgment. त्यसलाई पनि न्याय भनिन्छ। So punishment makes the people to be disciplined. That's all. सजायले चाहिँ मानिसलाई अनुशासित बनाउँछ। Here judgment means, one meaning of the word judgment is punishment. यहाँ न्याय भन्नाले सजाय अथवा दण्ड हो। David says, I love your judgments. I delight in your judgments. Why? I delight in your punishments. I delight in your verdict. म तपाईको फैसलाहरूमा आनन्द मनाउँछु। I delight in your verdict. So in one place, when he numbered the people being tempted by the devil, एक ठाउँमा चाहिँ दाउद चाहिँ मानिसहरूबाट परिचित भएर मानिसहरूको संख्या God गर्ने। told him, I will give you 3 punishments. Choose one. परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो तीनवटा दण्ड दिन्छु, एउटा चुन। Yes, 3 punishments. So as a choice, you can choose one. तिमीले आफैले छान्न सक्छौ एउटा। Then David said, I'll better fall into the hand of God, not the hand of man. दाउदले पनि मानिसहरूको हातमा पर्नुभन्दा परमेश्वरको हातमा पर्नु उत्तम So he छ। chose 3 days of pestilence. उनले चाहिँ 3 दिनको महामारीलाई चुने। And God killed many of his people. परमेश्वरले उनका धेरै मानिसहरूले मारिदिनु भयो। Then he went to God and cried to him, saying, Lord, I wanted to do the mistake. Why my people are being punished? त्यसपछि परमप्रभुका गएर यसरी रोएर पुकारे गरी, प्रभु मैले नै गल्ती गरेँ, किन मेरा मानिसहरूले दुःख पाउने? And he made a sacrifice and God was enriched by his sacrifice and stopped the plague. र उनले चाहिँ परमेश्वरमा बलिदान चढाए, परमेश्वर बलिदानद्वारा प्रसन्न हुनुभयो र महामारीलाई थाम्नु भयो। David never said, I never did that. Only the devil told me to do that. What can I do? Why is that punishment? He never disputed with God. दाउदले यस्तो भनेनन् कि मैले गल्ती गरिन, शैतानले मलाई उक्सायो भनेर उनले परमेश्वरलाई What does that show? दोष लगाएनन्। यसले के What does that दिखाउँछ? show? We servants of God must always be willing to bear God's punishment also. हामी परमेश्वरका सेवकहरूले परमेश्वरबाट दिएको दण्ड पनि भोग्नलाई तयार Whom God हुनुपर्छ। loves, he chastens. जसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ उसलाई तार्न पनि Whom he दिनुहुन्छ। chastises, he receives him back as his own son. जसलाई उहाँले तार्न दिनुहुन्छ उसलाई आफ्नै पुत्रको रूपमा प्राप्त ग्रहण गर्नुहुन्छ। And judgments are God's. Sometimes it's punishment. न्याय Sometimes it's a verdict from a judge. न्याय भन्नाले कहिलेकाहीँ परमेश्वरबाट पाउने दण्ड हो, कहिलेकाहीँ न्यायाधीशले गर्ने फैसला हो। So we servants of God must have a clear knowledge about it to become good, excellent servants of God. उत्तम असल परमेश्वरका सेवक हुनको लागि हामीमा यसको बारेमा असल ज्ञान हुनुपर्छ। Then the next one is law. अर्को चाहिँ नियम, Nehemiah 9:14. नहम्या 9:14 पद। And madest known unto them thy holy Sabbath, and commandest them precepts, statutes, and laws by the hand of Moses thy servant. साथै उनीहरूलाई आफ्नो पवित्र विश्राम दिन जान्ने तुल्याउनुभयो र उनीहरूलाई आफ्ना दास मूसाको हातद्वारा आज्ञाहरू, विधिहरू र व्यवस्थाहरू आज्ञा गर्नुभयो। In Nehemiah 9:14 we read about another word called law, together with judgments and statutes and precepts and many other things. आज्ञा, आदेश, न्याय। Why all these words are used? किन यी सबै शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन्? They all mean the same thing. Why the wording should be used in different ways? ती सबैले उस्तै अर्थ जनाए तापनि किन भिन्न भिन्न शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ? Yes. No, therefore Paul wrote to Timothy saying, rightly divide the word. Study the word and rightly divide the word. What is judgment? You must divide. Yes. What is law? That you must know. के आदेश हो कि न्याय हो कि व्यवस्था हो भनेर तिमीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। Yes. Law means a system or rules. व्यवस्था भन्नाले एउटा शासन गर्ने नियमहरूको एउटा पद्धति हो। In a society or in a government. कुनै पनि समाजमा अथवा सरकारमा To deal with crimes. कुनै अपराधहरूसँग व्यवहार गर्नको लागि, Business. व्यापारहरू, Social relationship. सामाजिक सम्बन्धहरू, Organizations. एउटा संस्थाहरू Or to control the people. अथवा मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि, For all these things, laws are made. यी सबैको लागि नियम व्यवस्थाहरू बनाइन्छ। Yes. So, in our society there are laws. हाम्रो समाजमा पनि धेरै व्यवस्थाहरू छन्। A system or rules. What must we put on? What must we do? Whom should we talk? And where should we go? What are our barriers?
For everything there's a law made. के लगाउने, कहाँसम्म जाने, हाम्रो सिमाना के हो, यस सबैको बारेमा एउटा भएको नियम हो, त्यसको एउटा आफ्नै सीमा छ। But no, Dr. Ambedkar made the law for the whole country. This is called generally as a constitution of a nation. डाक्टर अम्बेडकरले चाहिँ सम्पूर्ण देशको लागि एउटा व्यवस्था बनाए, यसलाई चाहिँ देशको संविधान भनिन्छ। So we must know what is a law and what is a judgment. के व्यवस्था हो, के न्याय हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। Sometimes when a person is caught in a crime, कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्ति कुनै अपराधमा पक्रिन्छ, no, the others will say the law will take its own course. अरूले भन्दछन् कि कानुनले, व्यवस्थाले चाहिँ आफ्नै अदालतमा लैजाँदछ। Yeah, generally people used to say that. If साधारण- I do a mistake, यदि मैले गल्ती गरेँ भने others will say the law will take its own course. Why should I go and punish him? There's a law for it. अरूले भन्दछन् अदालतले नै आफ्नो ठाउँमा लैजान्दछ, किन मैले उसलाई दण्ड दिने। If I kill a person unaware, यदि मैले नजानिकन कुनै व्यक्तिलाई मारे भने I'll be produced before a magistrate. I'll be produced before a magistrate. मलाई चाहिँ त्यो न्यायाधीशको सामु खडा गरिन्छ। The magistrate will remand me for 10-15 days. न्यायाधीशले चाहिँ मलाई 10-15 दिनको दिन दिन्छ। Then a case will be filed against me. त्यसपछि मेरो विरुद्धमा मुद्दा चलाइन्छ And I may have to now appoint an advocate र मैले एउटा वकिललाई लिनुपर्ने who has हुन्छ, better knowledge about the law. जसलाई चाहिँ त्यो व्यवस्थाको बारेमा, So कानुनको he'll बारेमा plead राम्रो on ज्ञान my छ। behalf. उसले चाहिँ मेरो तर्फ भएर बोल्ने छ। He'll make the judge understand about my situation. मेरो अवस्थाको बारेमा न्यायाधीशलाई उसले बुझाउने प्रयास गर्नेछ। Based on that, the judge will pronounce his judgment, his verdict. त्यही कुरामा आधारित भएर न्यायाधीशले चाहिँ न्यायको फैसला गरिदिन्छ। So he can say that this crime is not committed intentionally. उसले भन्दछ कि यो अपराध चाहिँ जानी जानी गरिएको छैन। Yes, therefore, he is not worthy of punishment or death punishment, which is said to be the rarest of the rare case in the court language. Rarest of the rare case. Only the rarest of the rare case, a person will be put to death or hanged to death. बिरलै मुद्दामा चाहिँ बिरलै अवस्थामा मात्रै कुनै व्यक्तिलाई दण्डको रूपमा मृत्युदण्ड दिन्छ। In the Old Testament also, पुरानो नियममा पनि the person committed a crime of death कुनै एउटा व्यक्तिले or murder मार्ने अथवा हत्या गर्ने अपराध गर्यो भने unintentionally, नजानिकन he can run to the city of refuge. ऊ चाहिँ शरण लिने शहरमा जान सक्छ। Until the high priest dies, he must be there. त्यो प्रधान पुजारी नमरेसम्म ऊ त्यहाँ रहन After that, he सक्छ। can be relieved. त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट मुक्त हुन्छ। But intentionally, if that is done, तर जानी जानी के त्यस्तो काम गरेको छ भने Joab killed Abner intentionally. योआबले अब्नेरलाई जानी जानी मारेका थिए। So David said his gray hair should not go to the grave in peace. त्यसै कारण दाउदले भने उसको फुलेको कपाल सहित ऊ चाहिँ शान्तिसँग चिहानमा जानु So हुँदैन। we should not commit sins intentionally यसै कारण हामीले चाहिँ जानी जानी कुनै पापहरू गर्नु or हुँदैन deliberately अथवा जानेर with a pre-plan. अथवा पूर्व योजना अनुसार। Some people speak a lie habitually. कसैलाई चाहिँ झुट बोल्नको लागि बानी हुन्छ। Some people deliberately plan to make a lie, tell a lie. कोही चाहिँ झुट बोल्नको लागि चाहिँ योजना बनाउँदछन् Many things we do habitually. र धेरै कुरा हामी बानीको रूपमा गर्दछौँ। To help us come out of all these crimes, God has made law in our life. यी सबै अपराधहरूबाट हामीलाई उम्किनको लागि सहायता गर्न परमेश्वरले हाम्रो जीवनको लागि व्यवस्थाहरू Nathan दिनुभएको came and छ। told David, नातान आएर दाउदलाई भने you are the man तिमी नै त्यो मानिस हौ who committed this crime. जसले यो अपराध गर्यो। And David said immediately, he must give 4-4. That's a law. दाउदले तुरुन्तै भने कि उसलाई 4 गुणा फिर्ता दिनुपर्छ, यो नियम हो, That is a law. यो चाहिँ एउटा नियम हो। When Nathan said, you are the man, then he said, oh, forgive me. जब नातानले भने त्यो मानिस तिमी नै हो, दाउदले भने मलाई क्षमा गर्नुहोस्। Yes, so though there are strict laws, त्यहाँ चाहिँ कडा व्यवस्थाहरू भए तापनि God has a provision. परमेश्वरको आफ्नै भागहरू If a छन्। person acknowledges his sin in humility, यदि कुनै व्यक्तिले नम्रता सहित आफ्नो पाप गल्तीलाई स्वीकार feels गर्यो sorry भने for it and confesses it, forgive him. र यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर चाहिँ यसलाई छोड्यो भने Forgive him. उसलाई क्षमा दिन्छ। Now 10 lies should never make the truth. 10 वटा झुट बोल्दैमा त्यसले सत्य देखाउँदैन। Psychologists say, a lie told 10 times becomes truth. मनोवैज्ञानिकहरू यस्तो भन्छन् कि 10 चोटि बोलेको झुट पनि सत्य बन्दछ। But philosophers never say, lie is a lie, they say. Even 100 people say a lie, lie is a lie. तर दार्शनिकहरू Very त्यस्तो philosophy. भन्दैनन् कि 100 चोटि झुट बोले तापनि त्यो झुटै हो। Yes. Law is made to punish people for their crimes. व्यवस्था चाहिँ मानिसहरूलाई तिनीहरूको अपराधको लागि दण्ड दिनको लागि बनाएको छ। Therefore, before we break a law, we must be very, very careful. We will have to face the judgment.
यसै कारण व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ होशियार रहनुपर्छ, तपाईँले त्यसको दण्ड भोग्नुपर्छ। Yes, still there are many more. There is one thing called ordinance. त्यहाँ अर्को एउटा कुरा छ विधिहरू, विधानहरू, And the next one is called doctrine. र त्यो अर्कोलाई चाहिँ सिद्धान्त भनिन्छ, Another, last one is called testimony. र अन्त्यमा चाहिँ साक्षीका वचनहरू। About the ordinance we find in Isaiah 58 verse 2. यसै 58 को 2 पदमा हामी विधि विधानको बारेमा हेर्दछौँ। In Numbers 18:8 also. गन्ती 18 को 8 मा पनि What is called an ordinance? विधि भनेको के हो? Read Numbers 18:8. And the Lord spake unto Aaron, Behold, I also have given thee the charge of mine heave offerings of all the hallowed things of the children of Israel. Unto thee have I given them by reason of the anointing, and to thy sons by an ordinance forever. God gave an ordinance to Aaron and his sons. परमेश्वरले हारून र उनका छोराका लागि एउटा विधि दिनुभयो। Yes. What is an ordinance? त्यो विधि के थियो? It's a natural process in which a particular event or thing which leads to a particular people. Yes, in which a particular event or thing, a particular event or a thing. That means you can do this, you can do that. कुनै पनि विशेष तरिकामा तिमी यो गर्न सक्छौ, त्यो गर्न सक्छौ भन्ने, On a particular event you can do this. कुनै एउटा विशेष Or a परिस्थितिमा particular person he can do this. अथवा कुनै निश्चित व्यक्तिमा यो काम गर्न सक्छौ। Yes, so there is an ordinance. त्यहाँ चाहिँ एउटा विधि दिएको छ। So in the governments also they make ordinances. सरकारमा पनि यो विधिहरू बनाएको छ। You know, it can be called in the government. You know, for example, every government there will be a parliament. In every nation there will be a parliament. हरेक देशमा चाहिँ सरकारमा चाहिँ त्यहाँ संसदहरू हुन्छ। Yes, in some places in India it's called a parliament. भारतमा चाहिँ यसलाई संसद भनिन्छ। In America it's called the Senate. अमेरिकामा यसलाई सेनेट भनिन्छ। So like every country may have a different name. र हरेक देशको आफ्नै छुट्टै नाम हुन्छ। But in the parliament there are two houses, lower house and upper house. संसदमा चाहिँ त्यहाँ Two houses, दुईटा सभाहरू हुन्छन्, lower house and upper house. In other words, Lok Sabha and Rajya Sabha. लोकसभा र राजसभा। There are two sabhas in the parliament. यसै इन्डियाको संसदमा दुईटा सभा भवनहरू छन्। For example, the government wants to make a law. उदाहरणका लागि सरकारले कुनै व्यवस्था बनाउन चाहन्छ, What do they do first? तिनीहरूले पहिला के गर्छन्? They'll make a draft. तिनीहरूले यसको नमुना बनाउँछन्, They'll put it in writing first. पहिला त्यसलाई लेखमा लेख्दछन्। But in the democracy, तर प्रजातन्त्रमा one person cannot rule. एकजना व्यक्तिले शासन गर्न सक्दैन। And even if you want to make a law, you have to put it in writing. They're called draft. एउटा कुनै कानुन नियम Drafting a बनाउनु हो letter भने means writing a letter. त्यसलाई चाहिँ एउटा ढाँचा लेखो ढाँचा तयार That पार्नुपर्छ। will be brought to the lower house, त्यसलाई चाहिँ Lok Sabha, लोकसभामा ल्याइन्छ and it will be discussed with all the MPs. र फेरि त्यो सबै सांसदहरूसँग And the छलफल bureaucrats. गरिन्छ। Yes. And when it is brought to the Lok Sabha, it is called a bill. जब यसलाई लोकसभामा ल्याइन्छ यसलाई चाहिँ The bill बोलते बिल हैं. भनिन्छ। It's called a bill. So to make it as an act, यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि the Lok Sabha has to pass it. लोकसभाले यसलाई पारित It will be गर्नुपर्छ। forwarded to the upper house, the Rajya Sabha. यसलाई चाहिँ माथिल्लो दर्जामा Rajya Sabha people, they agree to it. राजसभाका मानिसले यसलाई ग्रहण गरे Then भने they forward to the president. त्यसपछि यसलाई चाहिँ राष्ट्रपति He कहाँ gives his लगिन्छ? consent with a signature. उसले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर सहमत जनाउँछ। After that it is made an act. त्यसपछि यसलाई चाहिँ एउटा कानुनलाई Act. लागू गरिन्छ। In other words, it becomes a law. एक्ट बन्छ अथवा नियम बन्छ। It becomes a law. यो एउटा नियम बन्छ। So therefore, because law and act both are one and the same. ल र एक्ट चाहिँ एउटै हुन्। Right. In between, बीचमा they can even give some ordinance. त्यसको बीचमा उनीहरूले कुनै विधिहरू पनि दिन सक्छन्। Ordinance is a temporary decision made by the Lok Sabha. विधि भन्नाले लोकसभाद्वारा बनाएको एउटा अस्थायी निर्णयहरू, That is called ordinance. त्यसलाई विधि भनिन्छ। Until this bill becomes a law or an act or a law, यो बिल अथवा एक्ट चाहिँ नियम कानुन नबनेसम्म we make an ordinance. हामीले यस्तो विधि बनाएका छौँ, Now that it must be followed. यस्तो विधान बनाएका छौँ कि यो कुराहरू पछ्याउनु The पर्छ। validity of an ordinance is only 6 months. एउटा कुनै विधि विधानको समय अवधि चाहिँ 6 महिनाको हुन्छ। The validity of an ordinance is only 6 months. एउटा विधि विधानको समय अवधि 6 महिनाको मात्र हुन्छ। Within the 6 months, the ordinance must be made a law. यो 6 महिना भित्रमा त्यो विधि विधान चाहिँ कानुन बनाइनु पर्छ। Law is made permanent. कानुन चाहिँ स्थायी हुन्छ। Now these are all what is happening in the world. यो सबै संसारमा भइरहेको छ। So ordinance is something, is a rule, which is made temporary. विधि विधान भनेको चाहिँ कुनै एउटा नियम जुन चाहिँ अस्थायी किसिमले बनाइएको छ। Before it is made an
act or a law. यसलाई चाहिँ कुनै कानुन अथवा व्यवस्था बनाइनु भन्दा अगाडि So ordinance is an official rule or order विधि विधान भन्नाले एउटा औपचारिक अथवा सरकारी आदेश नियम हो of justice. It's a formal one. It's not a real one. It's a formal one. यो चाहिँ साँच्चीकै होइन तर औपचारिकताको एउटा स्वरूप हो Yes, it's a temporary one. यो चाहिँ अस्थायी हो We can call it as a decree also. Decree. यसलाई हामी उर्दी पनि भन्न सक्छौं In the Acts 15 chapter, 16 chapter, the apostle used to make decrees. प्रेरित 16 अध्यायमा चाहिँ प्रेरितहरूले उर्दी बनाउने गर्थे Decrees are not permanent. त्यो उर्दी पनि अस्थायी होइन They can be changed. तिनीहरू बदल्न सक्छन् Decrees are made convenient to certain things. यो उर्दीहरू चाहिँ कुनै कुराको सुविधा अनुसार It is changed बनाइन्छ from place to place and from people to people. ठाउँ अनुसार र मानिसहरू अनुसार यो बदल्न सक्छ Next one is doctrines. अर्को सिद्धान्त In Acts 2:42, Prerit- 1 Timothy 6:3, प्रेरित and many other 2:42 places we read about doctrines. पहिलो तिमोथी 6:3 र अरू धेरै ठाउँमा सिद्धान्तको बारेमा What is the पढ्दछौँ meaning of the word doctrine? सिद्धान्त भन्ने शब्दको अर्थ के हो It's a set of beliefs and teachings. यो चाहिँ एउटा आस्था अथवा शिक्षाको एउटा Beliefs and teachings. आस्थाहरू जिस पर हम विश्वास करके सिखाते हैं. जुन कुरा हामी विश्वास गरेर For सिकाउँदछौँ example, divine healing is a doctrine. उदाहरणको लागि दिव्य चङ्गाई चाहिँ एउटा सिद्धान्त हो In our church, it's a doctrine. We have made it a doctrine. That means what we believe and what we teach and what we practice. हाम्रो मण्डलीमा दैविक चङ्गाई भनेको एउटा सिद्धान्त हो त्यसको मतलब जुन हामी विश्वास गर्दछौँ र सिकाउँछौँ अभ्यासमा ल्याउँछौँ It will not be. It is not applicable to other Pentecost people. यो चाहिँ अरू पेन्टेकोस्टल मानिसहरूलाई लागू नहोला They may believe, they may not believe. तिनीहरूले विश्वास गर्न पनि सक्छन् नगर्न पनि सक्छन् So what we believe and what we teach, it is a doctrine. जे हामी विश्वास गर्छौँ जे हामी सिकाउँछौँ त्यही नै सिद्धान्त हो So the doctrine of apostles. यो चाहिँ प्रेरितहरूको एउटा सिद्धान्त What is the meaning? यसको अर्थ के हो What the apostles believed and preached. जे प्रेरितहरूले विश्वास गरे र प्रचार गरे That is called doctrine. They made it a doctrine. Apostles' doctrine means what apostles in the earliest, in the first century believed and what they preached. पहिलो शताब्दीका प्रेरितहरूले जे विश्वास गरे र जे प्रचार गरे त्यही नै सिद्धान्त हो That is called doctrine. त्यसलाई सिद्धान्त भनिन्छ So when you believe what the apostles preached and what they believed, you are also an apostle. जुन प्रेरितहरूले विश्वास गरे प्रचार गरे त्यही तपाईँ पनि विश्वास गर्नुहुन्छ प्रचार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि प्रेरित हुनुहुन्छ You also come under the beliefs and the teachings of apostles. तपाईँ पनि प्रेरितहरूको विश्वास र शिक्षाको अधीनमा आउनुहुन्छ What is the belief of the apostles? प्रेरितहरूको विश्वास चाहिँ के हो In Christ and his teachings. ख्रीष्ट अनि उहाँका शिक्षाहरू Therefore, the church will say Christ is a cornerstone and the apostles are the foundation stones. यसै कारण हामी मण्डलीमा भन्दछौँ ख्रीष्ट चाहिँ कुनै ढुङ्गा हुनुहुन्छ प्रेरितहरू चाहिँ जग्गा ढुङ्गाहरू हुन् Yes, that means what Jesus believed and taught, what apostles believed and taught. त्यसको मतलब जे ख्रीष्टले विश्वास गरेर सिकाउनु भयो जे प्रेरितहरूले विश्वास गरेर सिकाए So we are supposed to live by the teachings or the doctrines of the apostles, means what they believed and what they preached. That we also must believe and preach. जे प्रेरितहरूले विश्वास गरे सिकाए त्यही पनि हामीले पनि विश्वास गरेर प्रचार गर्नुपर्छ Then only we will be called as true apostles. त्यसपछि मात्र हामीलाई साँचो प्रेरितहरू भनिन्छ Otherwise we will become false apostles. नत्र भने हामी झुटा प्रेरितहरू हुन्छौँ If we don't stand on divine healing यदि हामी दैविक चङ्गाइमा खडा भएनौँ भने and I preach it, र मैले त्यसको प्रचार and I गरेँ भने practice it, यस्तो अभ्यास गरिनँ भने yes, I am a false apostle, म चाहिँ झुटो प्रेरित हुन्छु not a true apostle. साँचो प्रेरित होइन So I cannot be built upon my false teaching. I मैले cannot be built. I cannot build up my life upon false teaching. मेरो आफ्नै झुटो प्रचारमा मैले आफ्नो जीवनलाई निर्माण गर्न सक्दिनँ But the first century believers, they continued steadfastly in the apostles of the doctrine, the doctrine of the apostles. पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरूले प्रेरितहरूको शिक्षा सिद्धान्तमा दृढसँग लागिरहे If we are doing the apostolic ministry, हामी पनि प्रेरित सेवकाई गरिरहेका छौँ whatever the first century apostles believed and preached, that only we must also believe and preach. We must never believe in anything and preach in any way. It is not apostolic doctrine. पहिलो शताब्दीका प्रेरितहरूले जे विश्वास गरे सिकाए हामीले पनि त्यही गर्यो भने हामी साँचो प्रेरित हौँ अरू हामीले सिकायो भने हामी साँचो प्रेरित होइनौँ Many people are called as false apostles because they preach whatever they believe, not what the apostles believed. धेरैजनालाई चाहिँ झुटो प्रेरित भनिन्छ किनकि जुन पहिलाका प्रेरितहरूले विश्वास गरे त्यही तिनीहरूले प्रचार गर्दैनन् अरू आफ्नै इच्छाअनुसार प्रचार Therefore, they गर्छन् are called false apostles. त्यसै कारण तिनीहरूलाई झुटा प्रेरितहरू भनिन्छ They cannot become the foundation stones in New Jerusalem. तिनीहरू नयाँ यरुसलेममा जग्गा ढुङ्गाहरू बन्न सक्दैनन् And the last one is testimonies. र अन्त्यमा चाहिँ साक्षी वचन Psalms 19 verse 7. भजन सङ्ग्रह 19 को 7 What is a testimony? साक्षी वचन भन्नाले के हो The proof of a fact.
कुनै पनि एउटा तथ्य कुराको प्रमाण Yes, that's a fact. There is something true त्यहाँ केही सत्य छ for तथ्य which I am a छ testimony, for which I am a proof. त्यसको लागि म प्रमाण छु So therefore the church, we give people chances to give testimony, because the truth that we preached, they rise up and say, I am a testimony to that truth. यसै कारण जुन तपाईहरु सत्यको बारेमा प्रचार गर्नुहुन्छ त्यो मानिसहरु उभिएर भन्नुपर्छ कि त्यो सत्यताको लागि म गवाही छु Nowadays, due to lack of knowledge of the word of God, our people think testimony means giving the past history. अहिले चाहिँ परमेश्वरको वचनको साँचो ज्ञानको कमीले गर्दा मानिसहरु सोच्छन् कि गवाही दिनु भनेको पास्टरको इतिहास बताउनु Any moment God gives us, we must be able to give a testimony to the truth what God has revealed. जुनसुकै समय परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई प्रकट गराउनु भएको सत्यताको लागि हामी गवाही दिनुपर्छ If you are standing for divine healing, you are standing for the truth. It's a testimony. यदि हामी दैवी चंगाइमा खडा छौं भने हामी I suffered सत्यताको लागि गवाही cancer. छौं God healed me. म क्यान्सरले That's a testimony. पीडित थिए मलाई परमेश्वर निको पार्नु यो चाहिँ गवाही हो That's a testimony. Testimony is a person giving a statement as a proof to the truth. गवाही भन्नाले कुनै एउटा सत्य अथवा तथ्य कुरालाई प्रमाणित गर्ने Divine एउटा healing भनाइ is a हो truth, and I am a testimony to that. दैवी चंगाइ एउटा सत्यता हो म चाहिँ त्यसको गवाही छु Baptism is a truth. I am a testimony. पानीको बप्तिस्म I एउटा baptism. सत्यता हो म यसको गवाही छु Anointing is a truth. अभिषेक पनि एउटा सत्यता I am हो a witness to that. म त्यसको साक्षी छु Why? I prayed and God anointed me. किन मैले प्रार्थना गरी परमेश्वरले मलाई अभिषेक गर्नुभयो Speaking in tongues is a truth. अन्य भाषामा बोल्नु एउटा सत्यता I am a हो witness. म चाहिँ त्यसको Why? गवाही I छु speak in tongues. किनकि म अन्य भाषामा बोल्दछु Yes. So this is a true right testimony. यो चाहिँ साँचो ठीक गवाही हो God wants all of us to give testimony. Go into all the world and be witnesses to me, Jesus said. Then witnesses to the truth. Not going around telling the people about your life's history. त्यो चाहिँ आफ्नो विगतको इतिहास बताउने आफ्नो जीवनको इतिहास बताउने हैन तर सत्यतालाई प्रचार Consecration is a truth. I am a witness. समर्पण पनि एउटा सत्यता हो म यसको साक्षी छु So God wants all the people, all the saved people to be witnesses to His name. सबै मानिसहरू चाहिँ उहाँको नामको गवाही बनेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ Wherever God takes us, we must be witness. जहाँसुकै परमेश्वरले हामीलाई लानु भए तापनि हामी गवाही बन्नुपर्छ So these are the rules in the church. यी सबै मण्डलीका नियमहरू हुन् And people who follow all these principles, जो मानिसहरूले सबै सिद्धान्तहरूलाई पालन गर्दछन् what does Bible say about them? बाइबलले तिनीहरूको बारेमा के भन्दछ No, two things. दुईवटा कुराहरू They are blessed people and great nation. तिनीहरू धन्यका मानिसहरू हुन् तिनीहरू महान जात One thing, I love the word of God. एउटा कुरा चाहिँ म परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्छु I want to grow more and more in the knowledge of the word of God. म परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा बढ्दै जान I want चाहन्छु to make others also grow in the knowledge of the word of God. अरूहरू पनि परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा बढेको म चाहन्छु Because the word of God is a lamp unto our feet and light unto our path. किनकि परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो पाउको निम्ति बत्ती हाम्रो बाटोको निम्ति उज्यालो If you छ don't know the word of God, at the time of difficulties, your candle will be put out. यदि हामीले परमेश्वरको वचन जानेनौँ भने कठिनाइको समयमा हाम्रो बत्ती निभाइने छ You'll get no light in your way. You'll always be groping in darkness. तपाईले आफ्नो बाटोमा उज्यालो पाउनुहुन्न तपाई चाहिँ अन्धकारमा हिँडिरहनु पर्ने छ And therefore, we must have the knowledge of the word of God, which is applicable in every area in our life. यसै कारण हामीमा परमेश्वरको वचनको ज्ञान हुनै पर्दछ जुन चाहिँ हाम्रो जीवनको हरेक भागमा लागू What हुँदछ is God's commandment? परमेश्वरको आज्ञा भनेको के Fear हो God and keep His commandment. This is the whole duty of man. That means all the people are given one commandment. परमेश्वरको भय Everybody मानेर must fear God and keep that. उहाँको आज्ञा पालन गर्ने त्यसको मतलब सबै मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न भनिएको छ But precepts, statutes, तर आदेशहरू विधिहरू ordinances, नियमहरू these things are not applicable to everybody. यस्ता कुराहरू चाहिँ सबैजनाको जीवनमा लागू हुँदैन It depends on people, यो चाहिँ मानिस situation, अनुसार place, and need and necessity. परिस्थिति अनुसार ठाउँ अनुसार खाँचो अनुसार सुविधा अनुसार यो फरक हुन्छ It may come to us as a degree यो चाहिँ हाम्रो अगाडि एउटा उर्दीको रूपमा आउन सक्छ according to the need of a situation, त्यो परिस्थिति अनुसार खाँचो अनुसार according to the need for a people. कुनै मानिसहरूको खाँचो अनुसार They are flexible, त्यो चाहिँ लचिलोपन हुन्छ they are changeable, तिनीहरू अदल बदल हुन सक्छ they are fallible. तिनीहरू चाहिँ Yes, so घट्न बढ्न सक्छ but we must follow. तर हामीले पालन गर्नै पर्छ Yes, but commandments and laws, they are all permanent. तर व्यवस्थाहरू र आज्ञाहरू तिनीहरू चाहिँ स्थायी हुन्छन् Yes, so in the book of Psalms, he mentions all these things. भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा यो सबै कुरा लेखिएको छ He was a wise man. हामी बुद्धिमान मानिस बन्नुहोस् And he says, day and night I meditate thy word. Therefore, God made him to divide the word of God rightly. दिनरात उहाँले दाउदले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्छन् यसै कारण शब्दहरूलाई ठिक When we तरिकाले read the Bible, when we study the Bible, then God will help us to divide the word of God rightly.
जब हामी परमेश्वरको वचन पढ्दछौँ, बाइबल पढ्दछौँ, अध्ययन गर्दछौँ, ती शब्दहरूलाई ठिक तरिकाले भिन्न That will help us to build up our life त्यसले हाम्रो जीवनलाई निर्माण गर्न सहायता and गर्छ become blessed people and a great nation. र हामी धन्य मानिस र एउटा महान जाति बन्न सहायता गर्छ। It's otherwise we cannot become a great nation and a blessed people. नत्र भने हामी धन्य मानिस र महान जाति बन्न सक्दैनौँ। God may help us all to be blessed and also be great परमेश्वर हामी सबैलाई धन्यका हुनको लागि र महान बन्न सहायता by giving गर्नुभएको heed to God's commandments, परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई ध्यान His दिएर statutes, उहाँका नियमहरूलाई, His precepts, उहाँका आदेशहरूलाई, His judgments, उहाँका न्यायका His वचनहरूलाई, laws, उहाँका नियमहरूलाई, His ordinances, उहाँका विधानहरूलाई to be witnesses. साक्षी बन्नको निम्ति God may help us to understand everything in detail सबै कुरा विस्तृत रूपमा जान्न परमेश्वरले सहायता and गर्नुभएको strictly follow them. र त्यसलाई दह्रो रूपमा पालना गर्नको लागि Every law will bring punishment if it transgress. यदि हामीले उल्लङ्घन गर्यो भने हरेक व्यवस्थाले दण्ड ल्याउँदछ। Therefore, the word of God says the transgression of the law is sin. यसै कारण परमेश्वरको वचनले भन्दछ व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नु भङ्ग So we must गर्नु always पाप give हो। heed to the law of God. यसै कारण हामीले परमेश्वरको व्यवस्थालाई सधैँ ध्यान The दिनुपर्छ। law will take its own course. त्यो व्यवस्थाले चाहिँ आफ्नै तरिकाले काम गर्दछ। God may forgive us, परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ but the law will take its course. तर व्यवस्थाले आफ्नै काम गर्छ। God forgave David, परमेश्वरले दाउदलाई क्षमा गर्नुभयो but the law took its own course. तर व्यवस्थाले चाहिँ आफ्नै काम They गर्यो। were punished in 4 ways. त्यसले चाहिँ चार तरिकाले दण्ड दियो। There is a law. त्यो चाहिँ व्यवस्था हो। So before we break a law, we must be very, very careful. व्यवस्था भङ्ग गर्नुभन्दा अगाडि हामी होशियार रहनु पर्दछ। Even if I forgive you, मैले तपाईलाई क्षमा गरे तापनि the law will take its course. व्यवस्थाले चाहिँ आफ्नो काम गरिहाल्छ। Jesus forgave the people, saying to the Father, Father, they know not what they do. Forgive them. यसले चाहिँ तिनीहरूले के गरे तिनीहरू थाहा छैन, पिता क्षमा गर्नुहोस् भन्नुभयो तापनि But what does the law say? तर व्यवस्थाले के भन्दछ The wicked must be punished. So they were punished. दुष्टले चाहिँ दण्ड पाउनु पर्छ, यसै कारण तिनीहरूले दण्ड पाए। For nearly 1800 years, they never had a land to live. They झन्डै never had a house to live. They 1800 lived under bondages all over the world. 1800 वर्षसम्म चाहिँ तिनीहरूको आफ्नै घर थिएन, बस्नको लागि देश थिएन। तिनीहरू यो व्यवस्थाको Peter कारण says, by तिनीहरू your wicked hands you killed him. He killed him. पत्रुसले भने कि By your wicked hands you killed him. तपाईको दुष्ट हातले उहाँलाई मार्नुभयो। So the law took its own course. व्यवस्थाले आफ्नो काम गर्यो। So don't think you can commit any crime and simply ask for a pardon and escape. तपाईँ नसोच्नुहोस् कि कुनै अपराध गरेर त्यतिकै क्षमा मागेर तपाईँ उम्किन सक्नुहुन्छ। Oh, God forgives. परमेश्वरले तपाईँलाई क्षमा दिनुभयो The तापनि law will take its own course. तर व्यवस्थाले चाहिँ आफ्नो काम गर्नेछ। How? कसरी? You lose the glory of God. तपाईले परमेश्वरको महिमालाई गुमाउनु नै छ। So the glory of one star is different from another star. एउटा ताराको तेज अर्कोको ताराको तेज भन्दा फरक छ। If you fail to understand the word of God like this, यस्तै प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न सक्नु we'll भएन be भने tempted to commit the mistake time and again, asking the Lord for pardon. When did it become the least in the kingdom? हामी चाहिँ घरिघरि गल्ती गर्छौँ र क्षमा माग्दछौँ र स्वर्गको राज्य हामी सबैभन्दा साना But God wants to मात्र make us all a great nation. परमेश्वर हामी सबैजना महान जाति भएको चाहनुहुन्छ। Keep it as a vision in your mind. तपाईको मनमा यस्तो Tell others दर्शनको रूपमा लिनुहोस्, अरूलाई Tell पनि others, teach बताउनुहोस्, others. अरूलाई सिकाउनुहोस्, Let them also understand the truth. तिनीहरूले पनि यो सत्यताले बुझुन्, Yes, that we all may prepare ourselves for a higher standard of glory. ताकि हामी सबैजना त्यो उच्च स्तरको महिमाको लागि तयार बन्न सकौँ। Praise God. हामी परमेश्वर धन्यवाद छोडौँ। Praise the Lord.